दीपक दीपक मो बापा मोबाइल नहीं आसी बसिकी टिपिया दे आने आने फ्री फायर खेलिया दे 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 एई मोबाइल खेलिया एई मोबाइल फ्री फायर खेलिया तू सब गरीब गरीब होई रही। हेलो किए कहूछ सर आम यूनिटर टेली कंपनी कॉल करथिलु हमर लकी ड्रॉ रे आपनकर लॉटरी लागि छि। रो रो मु किछि जाननी मो बापा को दउची। ये जो खरा होची हे भगवान जाए टे बसे छाई रो पुआ ना किए बाबू धीरे आ रे धीरे आ बापा बापा के फोन करछि नियो किए फोन कला रे पुआ तू जा पळा खरा प्रबल होची जा जाउची बापा जाउची जा हेलो हेलो नमस्कार सर। हाँ नमस्कार आपण रविंद्र पाड़ी कहउथिले किए कहउथिले कोंतनी सर आम यूनिटर टेली कंपनी कॉल करथिलु हमर लकी ड्रॉ रे आपनकर लॉटरी लागि छि। मु तो समिति किछि कमनी आ आपनकर 10 लाख टका कैश विन करछन्ती। 10 लाख टका आज्ञा सर डीलर अछि मु पछर कोइ आज्ञा सर आज्ञा सर आप फ्री है हम कॉल करब। नमस्कार ओह जाए कौन सतर कौन मो भाग्य एते भल सब दुख पड़ेब देखे हे प्रभु आपण सा भरोसा जाए सोना बहू सुनो 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 काहे के उड़ी पकाउछ रुआ जाउची। सोना बहू बाटा दे दिया सब कौन हैला कि दे दिया सब कौन है की कथा ओकार दे नीचे की कहया कहछ एते दिन पर ठाकुर आम कथा शुणिले तमे जो कहू नथिलो मंगलसूत्र भाई सेटा किनिदेवी वो कहूला लंबा मोबाइल सिलट मोबाइल अभी किनिदेवी सब आमर नुआ घर गोटे करवा बहुत खुशी रहा कौन है कहून एते खुशी कौन पाई हाँ सतरे आम ठाकुर कथा शुणी लटरी लगी 10 लाख टंकार मोर भरोसा पाउनी ना ना मोर भरोसा पाउनी। अरे सोना बहू तमें कथा बुझुन मुझे तुम तो बाहर जाइन मुझे कलिकता नथिन ना से बड़ बड़ हाकिम मैंने जो बड़ बड़ बाबू मैंने समस्ते ये लटरी लगे बहुत बहुत बड़ लोक होती विश्वास कर आम भाग्य ठाकुर समझते बहुत भल सोना बहू सी मत कही 4टार कॉल करने सी मत कॉल कर बुझीमी कौन केमी आसब है हौ तुम ए चाह कौन कर कहबनी क्या पाखे जमा कहबनी हो मुझे जाए गाधोक आसे जाऊँगी तुम खाया बाड़ मुझे खाई है चल। हेलो नमस्कार सर सर आप कहते पर कॉल करने तो कॉल कर एड्रेस दिंतु आपन को पोस्टल कर पठेदेबू बट सर आपन को गोटे कम करने को पड़ो कन्फर्मेशन आमको किसी टंका देवाक पड़ो बेसी किसी नुहे मात्र 50,000 टंका आपड़ एवं आमको पठाई दिंतु 2 दिन भितर आपण 10 लाख टंका कोरियर कर दे ठीक अच्छे सर आपड़ यही नंबर टंका डिपोजिट कर दिंतु आपण को गिफ्ट आपण पाखे 2 ରୁ 3 दिन भितर पहुँची जीव। अजय भाई हाँ अजय भाई आउ गोटे कथा थिला कौना 50,000 टंका दरकार थिला टिके 50 एते टंका तो मो पाखे ना मु किछ आनी देख हो दियो देखिया कौन आनी तो किछि मो पिला छुआंकर जहाँ सुना अच्छी तो आउ तो रूपा अच्छी जहाँ देखी 50,000 टଙ୍କା दियो
ଏତେ ଟଙ୍କା ତ ଇଏ ହବନି। ଯାହାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ଦିଅ, ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି। ଏ ନା ଏତେ ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ନେଇ ହେଇପାରିବନି, ଅଳ୍ପ କିଛି ହବ ଆଉ। ମୁଁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଫେରାଇ ଦେବି, ଦିଅ ଯାହାହେଲେ। 20,000 ଟଙ୍କା ହବ। ହଉ ଯାହା ହେଉଛି ଦିଅ ନହେଲେ ଆଉ। ହଉ 20,000 ଟଙ୍କା ନେ, ସୁବିଧା ନାହିଁ ଦେଇଯିବ। ହଉ ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ସାର୍ ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ଦେଖୁଛୁ ବାଳ, ଖାଇବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, 10,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି, ଦୟାକରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତୋର ଏତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଦରକାର? ମୋର ଦରକାର ଅଛି, ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ପାଉନି ବାବୁ। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଘରକୁ କଲ୍ କରିକି କହିବି, ଯାଇକି ନେଇଯିବୁ ହେଲା। ହଉ ହଉ ଆସୁଛୁ। ଆସୁ, ନମସ୍କାର। ସାନ୍ତେ ଓଳିକି କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ କିରେ? ସାନ୍ତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସାନ୍ତେ କିଛି କରି ମତେ ନା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। 20,000 ଟଙ୍କା ବାବୁ ମୋର ବହୁତ ଦରକାର। ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ଗୋଡ଼ ନାଇଁ। ଧରୁଛି ମତେ, ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି। ପଇସା ମୁଁ ତତେ କୋଉ ଭରସାରେ ଦେବି? କୋଉ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ତ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଦେଇଛି। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ବାବୁ, କ'ଣ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ? କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବାବୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଅଛି, ସେଇଟା ଦେଲେ ଚଳିଯିବ ତ? ଅରିଜିନାଲ ତ? ହଁ ବାବୁ, ସେଇ ଖଣ୍ଡେ ତ ଯାହା ଅଛି। ଆଉ ବାବୁ ସବୁ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେଇଛି, କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ କେତେ କହୁଥିଲୁ? ବାବୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ତା ବଦଳରେ ଜମି ପଟା ଦେ। ହଉ ବାବୁ ଦଉଛି। ଦେ ଦେ। ଏଇ ବାବୁ ଖଣ୍ଡେ। ଅରିଜିନାଲ ତ? ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ପଇସାଟା ଦେଖ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯା। ବାଃ, ପଇସା ଆସିଗଲା ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ପଇସା ରିସିଭ୍ କରିସାରିଲୁଣି। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ସଲ ବି ଆମେ ଏବେ ବାହାର କରିଦେଇଛୁ। ଆପଣ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ବକାର ପଶିଗଲା। ତାର ଗୋଆ ଟ୍ରିପ୍ ଫାଇନାଲ୍। ହଁ ଯିବା ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ସଲଟି ଆସିଯାଇଛି ସାର୍। ସାର୍ ଆମେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଯାହା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ମୋ ଦୁଃଖ ଯିବ। ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋବାଇଲଟେ କିଣିବି, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର କରିବି। ଓ ପ୍ରଭୁ, ଶତ ଶତ ନମନ ପ୍ରଭୁ, ଶତ ଶତ ନମନ। ହେ ପ୍ରଭୁ। ये कौन? लुहर जमुना आखिरे आखिरे बहे लुहर जमुना।
ପତଲୁ